नमो भगवते श्री अरविन्दाय। ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय। ओम नमो भगवते श्री अरविन्दाय। O Mother of Delight, O Mother of Consciousness, O Mother of Truth, O Supreme. करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद को मु अंतर प्रणाम जनाऊँगी। आज पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मात्र अभिप्स अपा भाई मानक मोर हृदय भरा नमस्कार। आज होची मंत्र में सावित्री महायज्ञ 26th डे। मु एबे सावित्री रिसाइटेशन करूची। Canto 4 The world weighs upon before Savitri, at first strangeless of new brilliant skins. We pulled her mind and kept her body's gaze, but as she moved across the changing earth, a deeper consciousness welled up in her, a citizen of many skins and climes. Each soil and country it had made its home. It took all clans and people for her own, till the whole destiny of mankind was hers. This unfamiliar spaces on her way, we know never to sense within landscapes record like lost forgotten fields. Cities and rivers and plains of vision claimed like slow recurring memories in front. The star at night were her first brilliant friends. The wind murmured to her of unseen things, and she met nameless comrades loved by her once. All was a part of old forgotten self. Vaguely or with a flash of sudden hint, her arcs recurred a line of bygone power. Even her motions proposed was not new. Traveler to a prefigured high event, she seemed to her remembering witless soul to trace again a journey of unmade, to trace again a journey of unmade. Ma. आज मोर टॉपिक रही श्री अरविंद महाप्रयाण। श्री अरविंद महाप्रयाण और श्री अरविंद महाप्रयाण अल्प किछि दिन पूर्वरु मंत्र में सावित्री ग्रंथटी को शेष कर देइथिले। ठीक 2 मास पूर्वरु हठात से दिने कहिले सावित्री लेखा एथर किंतु शीघ्र शेष करबा को पड़िबो। तापरे से खूब द्रुत गति रे लेखी शेष कर देइथिले। देखा जाइथिला जे श्री अरविंद देह खराब अछि। डॉक्टर आसी
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଥିଲେ 40 years ହେବ ସେ ଟୋଟାଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ଖାଇନଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ଆପେ ଆପେ କ୍ୟୁର ହୋଇଯିବି। ସତକୁ ସତ କିଛି ଦିନ ପରେ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡିସିନରେ କ୍ୟୁର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ 1950 ନଭେମ୍ବର 24 ଦର୍ଶନ ଡେ କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ଡେ ଭଲରେ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହ ରୋଗଟି ହଠାତ୍ ବଢିଗଲା ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରି କଲିକତାର ଡକ୍ଟର ହାଉସ ସର୍ଜନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ଏବଂ ସେ ଡକ୍ଟର ଆସି ଚେକଅପ୍ କଲେ ଏବଂ ଅପରେସନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ବଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଟୋଟାଲି ଅପରେସନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରୀ ହୋଇନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଡିଜିଜଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେବକ ଭକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ। ରୋଗ ଅପସାରଣ ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ବଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ଆନ୍ସର ଦେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ସେ ବେଶ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ଆପଣ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା? ସେ ଆନ୍ସର ଦେଲେ, ନା। କାହିଁକି ଆପଣ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଗେନ୍ ସେ ଆନ୍ସର ଦେଲେ, ବୁଝାଇ ପାରିବି ନାହିଁ କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ କଥା ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ କୌଣସି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। 1950 ଡିସେମ୍ବର 5 ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଲା ଆଉ 5th ରୁ 9th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏକ ନୀଳାଭ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭ ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଗଲା। ମା ଏହି ଜ୍ୟୋତିକୁ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଡିସେମ୍ବର 9th ରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସେବା ନାମକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଗଲା। ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ମନେ ପଡେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଅବତାରୀ କୌଣସି ଅତୀତର କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବା ସତ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଏବଂ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଆସିଥିଲେ ବାସ୍ତବ ରୂପେ ଦେଖାଇଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଅତୀତକୁ କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆସନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ହେବ। ସମାଧିରେ ଏହି ବାଣୀଟି ଲେଖା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏହି ବାଣୀଟି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖିବି। ତୁମେ ଯେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଅବତରଣ ଥିଲ, ତୁମ ଚରଣରେ ଆମେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପାର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ତୁମ ଯେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏତେ କିଛି କରିଛ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛ, ଏତେ ଆଶା କରିଛ, ଏତେ ସହ୍ୟ କରିଛ। ତୁମ ଯେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସବୁ କିଛି ସଂକଳ୍ପ କରିଛ, ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ,
सिद्धि करिच तुम सम्मुखरे प्रतात होई आम्हे माने एही प्रार्थना करिछु जे एक मुहूर्त निमित्त जेपरी आम्हे माने केबे भूली न जाओ जे तुम पाखरे आम्हे माने सब किछि निमित्त ऋणी केते ऋणी मा आज आम गहन रे स्वर्णलता अपा अछंती अपा आपन को प्रणाम आपन को स्वागत जणाउछि आज रे एही सावित्री महायज्ञ को आपनकर टॉपिक रही सावित्री हेउचंती अग्रदूत बा एक नूतन मानव जातिर प्रथम श्रेष्ठ अगेन रिपीट इट सावित्री हेउचंती अग्रदूत बा एक नूतन मानव जातिर प्रथम श्रेष्ठ अपा आपण भी आलोचना रखिबे अपा वंदे मातरम victory to the divine mother ma ma আজি भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पवित्र अपराह्न रे एई जो आजिकार जो सुंदर मनोज्ञ अपराह्न रे मो आद्या शक्ति माँ और ऋषि कवि महायोगी परम कारुणिक श्री अरविंद पदारविंद रे प्रणति निवेदन करुछि मोर दिव्यात्मा सम्माननीय अपा भाई मानकु विनम्र प्रणाम सावित्री महायज्ञर पुरोधा मानकु विशेष सम्मान सह आंतरिक धन्यवाद एमिति एक सुंदर परिकल्पनाटिए हुए तो मां को सुकन्या रत्न प्रभाव पांक कल्पना प्रस्तुत होई न पारे तांको दिव्य चेतनार परिस्फुरण और मां को शेष कृपार फलस्वरूप मु आज सुजोग पाई परम प्रभु को रत्न गर्भा चेतनार महाकाव्य सावित्री किछि मार्मिक तत्व आपण मानकर सम्मुखरे प्रकाश करिवा पाई सतरे यह एक दुरूह कार्य होइथिले हैं मां तांकर शक्ति सामर्थ्य निश्चय एवं तांकर सरस्वती रूप मो पाखरे किछि मात्रा रे देबे बोली आशा करे आज आम मांकर गेल्हा कुनिपोटी दिव्य ज्योति भाई को दिव्य ज्योति भाई को ऊपरे आम मांकर आशीर्वाद फूल चंदन झरी पड़ू ताकू करुणा बिछेई दियंतु ता ऊपरे एवं तार ज्योतिर्मय भविष्य कामना करुछि एवं कृतज्ञतार पर्व रे आसीबे हमर चंद्रमा अपा तांकु मोर अशेष कृतज्ञता नमस्कार और शुभकामना परम प्रभु को रचित ए महाकाव्य सावित्री पराज्ञानर महासागर ता पथ को प्रवेश करिबा पई हमर जे शक्ति सामर्थ्य अछि मु से कथा केबे भी भाबेनी एवं से जो बेलाभूमि रे ठिया ही किछि सामुका गोटे बार प्रयास मात्र करिछि एणु माँ जेमती कहती जे हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद सत कथा आमे कोन जन्म जन्म धरि की प्रभु को व्याख्या करि परिबा ना से मार्मिक तत्व भीतर को प्रवेश करिबा मु ए सब केबे भी भाबिनी तथापि मोर सीमित ज्ञान और चेतना को नहीं आमे तांको केते बेले किछि बुझुछु केते बेले किछि बुझी पारुनु तथापि हमर प्रयास जारी रही प्रभु को बुझिबा पई एवं ये जो भविष्यतर महाकाव्यटी को ताको किछि मात्रा रे हृदयंगम करिया पई
24,000 धाड़ीर ये जो महाकाव्यटी आमर 12टी बही आ 49टी कैंटो रे अच्छी एवं माँ जिते कहती जे श्री अरविंद इज ए परमानेंट अवतार। आज सका बहुत मन पड़ू थाए से कथा जे माँ आप्त वाक्यटी केते मात्रा रे सत एवं सी प्रभु को देखिला दिन ठू तांको पिला बेलू तांको सबु बेले श्रीकृष्ण रूप में देखि आसिथिले। तांकर साधना सफल होईची। सी तांकर दुई जनकर त्याग आ बलिदान रे आज एते सुंदर महाकाव्यटी प्रभु को द्वारा रचना हो पारिची। तेणु प्रभु को साधनार गुप्त रहस्यर चाबिकाठी सावित्री निश्चय सत्य चेतनार ज्योत्स्नालोकरे ए मर्त्य जगत को पार्थिव जीवन को भौतिक सत्ता को दुख यंत्रणा कातर मनुष्य जाति को सत्य शांति प्रेम मुक्ति अमरत्वर शांत शीतल ज्योत्स्नालोकरे पुलकित करिबारे प्रभु यही महाकाव्य जरिया समर्थ होइचंती। केते दिव्य स्वप्न देखाई मनुष्य जाति को। खाली तो स्वप्न नुहे वास्तवतार आनंदमय विज्ञानमय जगतटीए गढ़ी परा जगतटीए तैयारी करी जीवन बंचिबार अमृत आस्वादन कराइछि आमको ए महाकाव्य सावित्री। आत्मार पुस्तक हेउछि सावित्री महाकाव्य एवं भविष्यत नूतन मानव जातिर भाग्य लिपि। माँ दिव्य जननी सावित्री तांको ही शक्ति ही परम ब्रह्म को सृष्टि करथिले। अचेतनार अंधकार अज्ञानतार महारात्रि घोर तमिश्रा परे पवित्र उषा को आवाहन करी परम प्रेमर वार्ता नहीं आसले नूतन सृष्टिर बीज बपन कले। प्रसंग आमर जो अमर काव्य सावित्री विचार करती जे आमे सावित्री को कहीं अग्रदूत बा एक नूतन मानव जातिर स्रष्टा भाव विचार करती। तेणु महाकाव्य विचार अनुसार महानायिका महादेवी सावित्री निश्चित भाव अग्रदूत बा नूतन मानव जातिर प्रथम स्रष्टा जहा आमर परिचालक कुनी भाई दिव्य ज्योति प्रकाश करुଥିଲେ। तार कारण है नूतन मानव जाति जो विज्ञानमय सत्य चेतना नहीं गढ़ी उठी से ही अति मानव ही सर्वोच्च चेतनार अधिकारी हेब ही हेब। एई नुआ समाजर विज्ञानमय चेतना रे बंचुथिबा गोष्ठी मध्यरे व्यक्ति व्यक्ति मध्यरे सुंदर बुझामणा अर्थात जनकर चिंता चेतना कर्मधारा समस्त हृदय को छुई जाउथबो। निज सत्ता को समस्त सत्ता रे मिसाइबा सहित शांति सौंदर्य सौसम्य और संगति सह बंची पारुथिबे। मनुष्य माने एकत्व प्रतिष्ठा करी परमेश्वर को उपलब्धि करि पारुथिबे। एई प्रसंग रे परम प्रभु बुक 3 द बुक ऑफ डिवाइन मदर रे कहती ओ स्ट्रांग फोररनर I have heard thy cry, one shall descend and break the iron law, change nature's doom by dawn spirit's power। एवं आहरी से बुक 3 विजन एंड गुण 346 पृष्ठ रे प्रभु लेखती जे a seed shall be sown in death's tremendous hour, a branch of heaven transplant to human soil, nature shall overleap her mortal state, fate shall be changed by an unchanging will। हमें ताकू जदि सामान्यतम व्याख्या करिबा ताकू बुझिबा जे प्रभु की मूल्यवान की चमत्कार
रचना शैली सहित तांकर केते सुंदर भाବରେ से हमकु बुझांती जे आम मांकर कौन कौन अवदान सब रही। तेणु ये आम देखा जे परमा विश्वजननी सावित्री मध्य आविर्भूता तो निश्चित भाव हेले तांकर संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति विधिर कठोर विधान गुड़िक और तमसाग्रस्त मानव जाति को उद्धार करी नूतन सृष्टि विधान करने प्रति हुई उठिले। नियतिर लोह श्रृंखल बंधा होइथिबा मनुष्यर जीवन अचेतन निष्ठुर कालचक्र घूर्णन गति को ओलटाई देवार निष्पत्ति नेले। तांको भितरे अतिमानव ता मंजीटी बुणी देइथिला। तांको आत्मा ये पार्थिव माटी को अस्वीकार करिथिला कारण असहाय मनुष्य परी भाग्य को आदरी बंचिबा तांकर संकल्प नथिला। निम्न देवगण को राय को मानि नेबाकु से चाहु नथिले। चाहिथिले पृथ्वी और स्वर्ग को मर्त्य भूमि रे ही स्थापन करिवे। अग्रदूत साजी नूतन मानव जाति बा अति मानवर प्रथम सृष्टिकारिणी माँ पृथ्वी और स्वर्ग मध्य तांको शुद्ध भगवत आत्माटी किपरि स्वप्निल डेणा विस्तार करी मुक्त विहंग सम आनंदमय जगत रे चैत्य चेतनार परम सत्य पाखरे पहुंचीब एवं से आनंद रे मुक्ति लाभ करी उड़ी गलिब। तेणु आमे देखिबा प्रभुंकर चिंता और चेतना केते चमत्कार एवं से मां को बहु स्थान रे आनी रखिसंती। ये तो आमर प्रथम कथा। तापरे आमे आसीबा परम प्रभु मां को चरित्र रे सावित्री को जो रूपायित करिसंती तांकर एठी भूमिका कौन ई महाकाव्य रे भविष्यतर मानव जातिर भाग्य लिपि लिखि महाकाव्यटी रे मांकर भूमिका कौन ताहा सावित्री को चरित्र रे परिस्फुटित। आमे देखिबा जे मद्र राजकन्या सावित्री तो ए महानाटकर महानायिका परमा दिव्य जननी मानवी रूप धारण करी जेतेबेले समस्त प्रज्ञा ज्योति और शक्ति गुड़ी को सांगरे घेनी तपस्वी राजा अश्वपति और महाराणी मालवी कोलमंडन करथिले। महायोगी श्री अरविंद उपलब्धि रे मां को भूमिका रे सावित्री यात्रा थिला चेतनार रूपांतर पाई निम्न अपरा जगतरु ऊर्ध्व स्तर को उत्तरण करी विज्ञानमय जगत रे बंचिबा पाई जीवनर प्रकृत लक्ष्य हासिल और प्रसारित चेतना रे जगत कल्याण करी सत्य चेतना रे बंचिबा पाई। आउ गोटे कथा आमे समस्ते जानती जे राजा अश्वपति चरित्र प्रकृत रे हमर प्रभुंकर बा श्री अरविंदंकर तांकर साधना तांकर तपस्या जहा को कि प्रभु अश्वपति चरित्र रे उत्थापन करिसंती। एवं आमे देखिबा जे ए सब जिंस तांको संगरे प्रकृत रे परामर्श करिथिबा हमर प्राज्ञ श्रीयुक्त माधव पंडित हुंतु बा बाबाजी महाराज परी माने तपस्वी हुंतु बा आहुरी केते बड़ बड़ हमर नलिनता विरोधता जो माने सब तांको पाखरे खूब अंतरंग भाव में मिशिथिले एवं मां को कथा मां जेतबेले आलोचना करुथिले तांको सुनुथिले से प्रकृत रे सब बुझी पारुथिले एवं एई सब जिंस विषय से बहुत बेसी अवगत थिले जे केमती अश्वपति चरित्र प्रभुंकर हिथिला। तापरे सेठी पई एबे मध्य आमरी अपा भाई मानक भितरे बहुत उच्च चेतनार अधिकारी साधक साधिका अछंती एवं सेमाने मध्य तांकर ज्ञानर परिसर बेस व्यापक ता छड़ा तांको चेतना मध्य खूब सुंदर एवं तांकर व्यक्तित्व बेस नमनीय
जदिओ मु ठीक भाव कही परिबिनी किए को चेतना रे थांती किंतु एमिति लागे जेमिति आम अपा भाई मानक भितर भारी बड़ धरण साधक माने अछंती। एई प्रसंग रे आम प्रभु को लेखनी 18 पृष्ठ रे कहे जे कॉन्शियस प्रेम वाज हियर ए सेल्फ born force। महादेवी सावित्री सीए होचंती सचेतनार गोटे फ्रेम गोटे आधार धरिकी आसीथिले एवं से जेमती निजे निजर चेतनार विस्तार करथिले एवं से निजको निजे सृष्टि मध्य करथिले एवं ए जो रूपांतरकारिणी महाशक्ति तांकर अन्य दिग आमे देखिबा जब अन्य दिग को आमे जेतोले विचार करिबा आमे देखिबा प्रकृत रे सेई होउछंती दिव्य प्रेमर उत्स और सत्य चेतनार अनंत पारावार। दिव्य प्रेम ये एते बड़ जिनसटिए बहुत बड़ जिनस तेणु ताकू आमे आलोचना परिसर को नेबा पई मु बहुत संकोच करूची कारण सी एक अनवद्य प्रेम जो जगन्मातांकर दिव्य प्रेमटी समग्र मानव जातिर आध्यात्मिक विवर्तन कहानी कहे। मां को दिव्य प्रेम प्रतिफलित करिसंती ओ तांको भागवती परावाक द्वारा परम प्रभु नूतन सृष्टिर रहस्य सहित ये पार्थिव मनीष किपरि दुख शोक वेदना जातना जन्म मृत्यु अतिक्रम करी तांको ही पाइबो दिव्य प्रेम को साथी करी जीवन बंचिबो यार समाधान समस्त सूत्र मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री रे वर्णित होईछि। प्रत्येक मंत्र आमे समस्ते जानती प्रत्येक मंत्र केमिति बुझिबा को चाहिए आम भितर स्पंदन जात हो जाए एवं प्रत्येक मंत्र प्रत्येक धाड़ी जेमती गवेषणा सापेक्ष एक विषय वस्तु एपिग्राम गुड़िक कथा बा कौन कहबी एपिग्राम गुड़िक गोटे गोटे एपिग्राम गोटे धाड़ी रे बहुत जिनस बुझा पड़ी जाए से सावित्रींकर आमे देखिबा सत्यवान को प्रति जो प्रेम ये केबे मानुषी प्रेमर निदर्शन तो होई पारे ना ता हेला दिव्य चेतनार मंदाकिनी जहा शाश्वत स्वाक्षर बहन करे से प्रेम अत्यंत भावरे दिव्य प्रेम बोली आमे भाबिबा सत्यवान को पति रूपे वर्ण करिबा परे जे जेतबेले तांकर मृत्यु रहस्य अवगत होइथिले नारद महर्षि ठारू तापरे मध्य तांकर दृढ़ भागवती शक्ति द्वारा सी मृत्यु देवता सांगरे संग्राम करी विजयी निहले पृथ्वीर दुख जंत्रणा दूर करी अमरत्वर अमृत चखाई तांको साधना और संकल्प धर्मावतार मृत्यु देवता पराहत करि पारिला। विश्व चेतना और दिव्य प्रेम तांको व्यक्तिगत जीवन पाई तो नथिला थिला पृथ्वीवासी को पाई कारण वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मोर्टल बर्थ आमे प्राय प्रत्येक अपा भाई माने बा सावित्री लीडर माने जानिछंती ए सुंदर धाड़ीटी अज्ञानता दुख जातना प्रपीड़िता आमर पृथ्वी मातांकर आकुल प्रार्थना महादेवी को बाध्य करिथिला मानुषी शरीर नहीं ये पार्थिव जगत को आसवा को आम भौतिक जीवन को ओ चेतना को दिव्य चेतना रे रूपांतर करी प्रेम शांति मुक्ति आनंद एकत्व प्रतिष्ठा करी ज्योतिर्मयी चैतन्यमयी मधुमयी सत्यमयी दिव्य जननी सावित्री से होचंती बंधनिया और अपरूपा आमे तांको प्रणाम करिबा एवं से हमर जो सकाळे संजे राति रे जेमती आमे गोटे प्रार्थना करंती सेई मां एवं तांकर दिव्य प्रेम को ही मने पकोथुवा तापरे सावित्री कर
ତାଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ବିଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ବିଭାବ ନେଇ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଯେ ମୋ ବିଚାରରେ ମୁଁ ଭାବେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିଥିବା ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବୁକ୍ 10 ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଡବଲ ଟ୍ୱାଇଲାଇଟ୍ ରେ ଦ ଡିବେଟ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ 620 ପୃଷ୍ଠାରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଅଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ମଣିଷକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥାଏ ସେ କେମିତି ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହବ ଏବଂ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାଧି କବଳିତ ହବ ନାହିଁ, ସିଏ ଜ୍ଞାନୀ ହବ, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହବ। ମିଥ୍ୟା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭରା ମନ ନେଇ ସତ୍ୟକୁ ଓ ଆଲୋକକୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ସନ୍ଧାନ କରୁଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଏ ବିକଳ ହେଇ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ଆଲୋକକୁ ଖୋଜୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ପାଇପାରେ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେଖନୀ ଆମର ପରାଜନନୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ our knowledge was leaning on error stuff, a worshipper of false dogmas and false gods। ଆମେ ଏଇ ମଣିଷ ସବୁ ବହି ଜଗତର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଓ ଅବାସ୍ତବ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମ୍ଭାର କରିକି ବଞ୍ଚି ଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଆମେ କାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା କଥା ଏବଂ ସେ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସାଧନା କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ ଜାଣୁନା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷ, ସେଇ ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷଟି ଯେ it is a shining warrior in mind, an eagle of dreams in divining heart, an armor in the fight, a bow of God। ପ୍ରଭୁ এই ମଣିଷକୁ ଆମେ ଯେତେ ନିଚ ସ୍ତରର ଆମେ ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ମଣିଷ କେବେ ସେମିତି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ଓ ଧନୁତୀର ଧରି ଆମ ମନ ଖୋଜୁଥାଏ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କୁ। ଅନୁସନ୍ଧାନୀୟ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପବିତ୍ର ହୃଦୟଟିଏ ଧାରଣ କରି ପରମଙ୍କ ଆକାଶରେ ଇଗଲ ପକ୍ଷୀଟିଏ ପରି ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ। ଏ ବିଭାଜିତ ମନଟି ଆମର ମଧ୍ୟ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ସେ ପରମ ଏକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ। କିଏ ସେ ପରମ ଏକ, କିଏ? ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୋଜୁଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ବାଟ ପାଉନଥାଉ, ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁ। ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଦୀପରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଲୋକିତ ଅଜ୍ଞାନ ମନ ଆମର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରି ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଉ। ଦୁଃଖ, ଶୋକ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି, କାମନା, ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ମଣିଷ। ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଓ ମନର ସମସ୍ତ ଭାଗବତ ଚେତନା ସହ ଯାଇ ପରମଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ପରମାଶକ୍ତିଙ୍କ ଚେତନାରେ ଆଲୋକିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖନ୍ତି ଆମର 17 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, whether to bear with ignorance and death or hew the ways of immortality, to win or lose the godlike game for man was her soul's issue, thrown with destiny's dice। ଦେଖିବା ଯେ ୟାର ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅର୍ଥ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଯେ ଆମେ କଣ ସବୁଦିନେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଥିବା, ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ହେଇକି ଥିବା, ଆମେ
कौन केबे अमरत्व लाभ करिवार स्वप्न देखि परिबानी आमे प्रभु को अनुसंधान करि पाइबानी आमे कौन सबुदिन लुजर होतबा जे आमे सबु बेले केबे हेले विजयी हबानी तेणु ए ईश्वरंकर ए जो सबु संभावनामय दुनिया आमर कौन किछि पॉजिटिव संभावना आम पाखरे नाही गॉड लाइक गेम रे आमे सबु बेले तांकर ईश्वरंकर सबु जतक पोषा खेल हुए जेमती आमे कौन मनीष जीवन पाइचंती जे सेथिरे पोषार दान ही कि खाली पढ़िबा पाई केते सुंदर चमत्कार ये सबु धाड़ी गुड़िक तेणु आमे आम जीवन को केमिति भावरे चलेबा एवं जने साधना केमिति करिवो जने केमिति तार विज्ञानमय चेतना रे पहुंचीबो केमिति अति मानस चेतना को जीव आमको मनर विभिन्न स्तर एथिरे सुंदर भावरे वर्णित होईची ठीक जेमिति परम प्रभु को महान ग्रंथ लाइफ डिवाइन लाइफ बा लाइफ डिवाइन रे आमे जेमिति देखंती जे प्रभु दिव्य जीवन आड़ू को नबा पई आमको तांकर जो त्याग तांकर बलिदान रो एवं तांकर एते सुंदर आलोचना तांकर जदियो बहुत जिनस आमे बुझी पारुना जेतिकी बुझू अभिभूत हला परी तन्मय हला परी सब तांकर व्याख्या सेति पई आमे एठी देखुचो जे आमे मांकर जो विभाव गुडी को विषय रे आलोचना करूचंती सेठी देखिबा जे आउ तांकर कोन विभाव गुडी को अछि जहा को कि आमे हमर आलोचना सापेक्ष ता आमे सेथिरु किछि भी हेले बुझी परिया तो वर्तमान आमे तांकर आ गुटी विभाव को जिबा जेतबे देखिबा जे मा होचंती बा सावित्री महाकाव्यर महानायिका से होचंती सृष्टिर सृष्टिकारिणी एवं जेहेतु से असरंती भागवत शक्ति परिपूर्णा जो सावित्री चेतना यात्रा महान अभियात्री नेत्री जो सावित्री रूपांतरकारिणी महाशक्ति सावित्री मृत्यु विजयिनी सावित्री देवपुत्र आमर देवपुत्र सत्यवान को ठारू सृष्ट परवर्ती दिव्य मानव जाति अति मानस शक्ति ज्योति सब नहीं दिव्य जीवन और दिव्य समाज गढ़िवार स्वप्न को साकार करिछि मनीष जीवन लक्ष्य साधन करने आसी तेणु तार लक्ष्य साधन तथा अध्यात्म चेतना आलोक संदीपित होई शाश्वत परम दिव्यानंद रे जीवन बंचिबार संभावना आज वास्तवतार परिणत होई पारिछि आमे निश्चित भाव रे प्रभुंकर ए चेतनार विज्ञानर बही पढ़ी आमे जानि सारिलेनी जे आमे जो मध्यवर्ती कालीन सृष्टि रे आमे अछंती हमर जो विवर्तनर धारा चलीछि आमे बेस आगु को जीवा एवं जीवा नाही खाली जीवानी आमे एमिति गोटे समय आसीबो जे आमे ईश्वरंक चेतना रे ही पहुंचीबा र संभावना बहुत बेसी अछि तेणु आहुरी से यीशु 19 पृष्ठ प्रभु को कहती इन हर द सुपरमैन कास्ट इट्स सीड ए प्रेयर ए मास्टर एक्ट ए किंग आइडिया से 20 पेज रे कैन लिंक मैन स्ट्रेंथ टू ए ट्रांसेंडेंट फोर्स 21 पेज रे पुणी प्रभु कहउछंती द ग्रेट वर्ल्ड मदर now in her arose a living choice reversed heads whole dead turn affirmed the spirits tread on circumstance placed back the senseless dire revolving wheel and stopped the mute march of necessity ही चमत्कार प्रभु को वर्णना जो थे आमे देखंती जे मां कर संग्राम मां कर जो संग्राम ये मानव जाति पाई नुआ सृष्टि पाई मनुष्य को चेतनार अभियात्री करिसंती एवं से केमती द्वैत अवतार भाव रे मां एवं परम प्रभु को परि
ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନ ପଠେଇ ତା ଭିତରେ କେମିତି ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସାଧନା ଏବଂ ସବୁ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏ ପ୍ରେୟାର, ଏ ମାଷ୍ଟର ଆକ୍ଟ, ଏ କିଙ୍ଗ ଆଇଡିଆ, ସମସ୍ତ କର୍ମ ପରିସର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଗୋଟିଏ ଲାଇନକୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା, ଯେ କୌଣସି ଲୋକର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାର ମୋହନୀୟ କର୍ମ ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଇଡିଆ ବା ତାର ବିଚାର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସାଧନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଢିରେ ପହଞ୍ଚାଏ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ କାହିଁକି ବି ଭାଗ୍ୟର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଗୋଟେ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ, ସେଇ ଜୀବନକୁ ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନର ଧାରାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବ। ସେ କାହିଁକି ତାର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ତାର ନିଜର ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ବଦଳେଇବ ନାହିଁ। and pressed back the senseless revolving wheel and stop the mute march of necessity। ବା ତାର ପରିବେଶ, ତାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରାରେ ଘୁରୁଥିବା କାଳଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ପେଶୀ ହେଇକି ଚାଲୁଛି, ତାକୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ତାର ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନ ହେବ ଏବଂ ସେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଭୂମିକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଦେଖିବା ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରେ। ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ କି ସେଇ ବିଭାଗଟି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଶୀ ମନ ଛୁଆଁ। ସିଏ ହଉଛି ବିପ୍ଳବିନୀ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ, କବିଙ୍କର କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ତାଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବିନୀ କରିକି ସିଏ ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏ ମହାକାବ୍ୟରେ। ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନାର ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢିଙ୍କୁ ଯୋଉ ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ରୂପାନ୍ତର କରାଏ, ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପରି ଜ୍ଞାନାଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରାଏ, ଆଲୋକିତ କରେ, ଆମର ଏଇ ପରାଜଗତକୁ ନେଇଯାଏ, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଜ୍ଞାନରେ ଆଲୋକିତ କରାଏ, ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଚୈତ୍ୟ ଏ ପାର୍ଥିବ ମଣିଷକୁ ଚେତନାର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ସାଧନା ଓ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଅମୃତ ଫଳ ବା ଅସୀମଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ହଜାଇ ଦିଏ। ଇଏ ସେଇ କାବ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ମା ପ୍ରକୃତରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବିନୀଟିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଜୀବନଟି ନୂଆ ଜୀବନଟିଏ ଖୋଜୁଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଖୋଜି ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ସେ ସାଧନା ବି କରୁଛି, ସେ ଆସ୍ତୁଆ ବି କରୁଛି, ସମର୍ପଣ ବି କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବି କରୁଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଉନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଏଇ ସଂଗ୍ରାମ, ଏଇ ତ୍ୟାଗ, ଏଇ ବଳିଦାନ ସବୁର ଉଦାହରଣ ଆମର ମା ଓ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ଆଜି ଏ ଜଗତକୁ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଚେତନାର କାବ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମ ମାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବିନୀ ବେଶରେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ତର୍କ ବିତର୍କ କରି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଉଦାହରଣ। ସେଇ ମା ରୂପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଯମରାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ବେଳେ ବା କଥୋପକଥନ ଆପଣ ଯାହା କହନ୍ତୁ, ଆମର ବୁକ୍ 10 ଦ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଡବଲ ଟ୍ୱାଇଲାଇଟ୍ Canto 3 ଦ ଡିବେଟ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍,
पृष्ठा 633 और 634 भारी सुंदर अवतारणा प्रभुंकर। फॉर आई द वुमेन आई एम द फोर्स ऑफ गॉड, ही द इटर्नल डेलिकेट soul in man. My will is greater than thy law, O death. My love is stronger than the bonds of fate. Our love is the heavenly seal of the Supreme. Yes, I am human, yet shall man by me, since in humanity waits his hour, the God, trample thee down to reach the immortal heights, transcending grief and pain and fate and death. Yes, my humanity is a mask of God. He dwells in me, the mover of my acts, turning the great wheel of his cosmic work. I am the living body of his light. I am the thinking instrument of his power. I incarnate wisdom in an earthly breast. I am his conquering and unslayable will. The formless spirit drew in me its shape. In me are the nameless and the secret name. चमत्कार आम कवि वर्णना। आम जदि प्रत्येक धाड़ी को किछि भी बुझिबा, आम केते कोन ता भितरु जानि परिबा जे आमे वास्तव जीवन रे मनुष्य को तो संग्राम करी बंचिबा को हुए, काइना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमर निहाती बंचिबा पई मनुष्य दरकार। किंतु आमे एमिति खाई पी कि जो बंचिबा तो बंचिबा हे पारे ना, ईश्वर को उपलब्धि करे जे से परम प्रभु को पाई पारे, से ता जीवन लक्ष्य ही पूर्ण करि पारे। तेणु मृत्यु देवता सहित संग्राम कला बेले तांकु जेतले मृत्यु देवता विभिन्न प्रकार भर्त्सना करती एवं गोटे मर जगतर नारी टीए सी कहीं जो तुच्छा आशा पोषण करुची जे ता स्वामी निश्चय ता जीवन फेरी पाइबो एवं सी मृत्यु को जय करिबो, ये जो तुच्छा आशा कहीं भी साबित्री करुचंती। एवं ता छड़ा मर्त्य जीवन जागतीय माने जेते जहा हमर सबु दोष दुर्बलता आमर सबु सफरिंग सब जिनस गुड़िक सी आगे रखुचंती एवं तांको भितरे जेमिति आत्मशक्ति नाही, आमे जेमिति तुच्छ मनुष्य आमर किछि दिव्यता नाही, एई प्रकार जो सब परिचंती भर्त्सना सावित्री को दिव्य जीवन दिव्य जननी सावित्री रूपरे सी तांको संगरे मध्य तांकर आत्मशक्तिर परिचय दैछंती एवं ताकू से केते सुंदर भावरे कोई बुझेइचंती जे ए जो प्रभुंकर जो एटर्नल डेलीगेट सोल इन मैन, ए मनुष्य जाति को से जन्म देइचंती सिना प्रभु से तांकर आत्मशक्ति रे ताकू भरी देइचंती। मु नारीटी निश्चय मु निश्चय जने नारी, किंतु से ईश्वरंकर ही शक्ति परम प्रभुंकर शक्ति मु होची क्रियात्मक शक्ति भगवान कर। तेणु मु हे तो नारीटी हे पारे, किंतु मोर शक्तिर उत्स एवं मो द्वारा परिचालित होती मो शक्ति को नहीं प्रभु ए विश्व को चलांती। तेणु ही इज द एटर्नल डेलीगेट सोल इन मैन, सेही भगवान ही मनुष्य भीतर ही स्थापित होइचंती। माय विल इज ग्रेटर देन द लॉ ओ डेथ। जेते आईन कानून जहाँ भी अंधारी शासन चली जगत रे जेतिकी आपण भी जहाँ सब मृत्यु को लेकिन खेल खेलुचंती, मनुष्य जीवन को लेकिन देवता माने जेमती खेलुचंती, से जो मु मध्य मोर एमिति शक्ति अच्छी, मु मध्य ये अंधारी शासन को आईन कानून को भांगी पारे। कारण ये दुनिया रे तो सत कथा जो अंध शासन रे जो अंधकार दुनिया रे आसीथिबा न्यायाधीश माने जेमती विचार करंती बिना दोषरे मनुष्यटी भी दंड पाई जाए एवं
आमे तो वास्तव जीवन में बहुत जिनस देखती जो प्रकृत जस्टिस मिले ना एठी तो एते बड़ जिनस जो संग्राम मांकर बा सावित्रींकर जमदेवता संगे दिव्य प्रेम माय लव इज स्ट्रंगर देन द बॉन्ड्स ऑफ फेट भाग्य को लेकिन मो भाग्य रे या थिला एमिति घटिला सेमिति हबाकु थिला सेमिति होउची जहाँ तो भोगिबार अच्छी भोगुची आमे जो यही साधारण जीवन लेकिन बंचती एवं सब बेले आखि लुह गड़े निजको सब बेले शोकाग्रस्त करी सब बेले आमे जो मानसिक दुर्बलता नहीं आमे बंचती जबरदस्त बंचिबार जमती सते जमती मनीष ए दुनिया रे बहुत कष्ट रे बंची रहे भाग्य को आश्रय करिकी ठीक से कथा सावित्री कहते जे मो प्रेम मो दिव्य प्रेम स्ट्रंगर देन द बॉन्ड्स ऑफ फेट ये नियतिर ऊर्ध्वरे भाग्यर ऊर्ध्वरे मो भाग्य को चाहिए बदले दे पारिबी मो भाग्य को तैयारी मध्य करि पारिबी आवर लव इज द हेवनली सील ऑफ द सुप्रीम परमंकर शाश्वतंकर प्रेम र मोहर बाजिची सत्यवान एवं मोरी प्रेम रे तेणु आवर लव इज द हेवनली सील ऑफ द सुप्रीम परमंक प्रेम मोहर आम प्रेम रे ही अछि तेणु मु कहीं आपण पाखे पराजय स्वीकार करी येस आई एम ह्यूमन आपण कहते जे आमे मनीष तुच्छ ये दुनिया रे आमर मर्त्य जगतर मनीषर कौन मूल्य न थाए येट शैल man by me since the humanity was his hour the god trample thee down to reach the immortal heights transcending grief and pain and fate and death प्रभु को मृत्यु देवता को जो सावित्री चैलेंज करुछंती से आह्वान दउछंती ठीक अच्छी आपण कहउछंती मु जने मोर जगतर मनीष एवं मु ये जो डिमांड आपण को पाखरे करूची मो स्वामी रो जीवन देबा पई मु कहूची जे जो आपण भाबुचंती जे मनीष कोन एते बेसी तुच्छ नहे जो सिंस ह्यूमैनिटी व्हाट्स इज अवर्थ ऑफ द गॉड भगवान जहाँ भीतर आश्रय नेछंती एवं एई मनीष धीरे धीरे भगवान को पाख को जाउची एवं सीए एमिति अवस्था आसी पहुंचलानी हुए तो सी अमरत्व पाखे निश्चय पहुंचब एवं उच्चतर शक्ति रे शक्तिमान ही से भगवान को द्वार देश रे पहुंचवा को बसिलानी ता निज को से विश्वगत सामर्थ्य सह मिसेवा को चाहिलानी तार जिते दुख कष्ट दारुण जंत्रणा भितर से जीवन बंचुथला मृत्यु को डरिकी बंची जाउथला से ताक बहुत आगु को से चली जाईची एवं जीव मध्य माई ह्यूमैनिटी इज ए मास्क ऑफ गॉड मु मनीष हेले भी मु गोटे भगवान कर मुखा पिंधिची मोरी भितर सी मध्य अछंती लुचिकी रहिचंती मोर सब कार्यकलाप नियंत्रक तेणु सी मो भितर जो अछंती मोर कर्म को जो परिचालित करुचंती एवं आई जो कालचक्र सहित सी तांकर जो विश्व कार्य सबू मोरी द्वारा कराउछंती एंड मु ताको जो लिविंग बॉडी ऑफ हिज लाइट तांकरी आलोकरे मोरे शरीर बंची रहिची तांकरी आशीर्वाद रे मु बंचीची एवं तांकरी निर्देश रे मु परिचालित होची मु जदि ओ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट सेही भगवान कर मु होची भावनार यंत्र एवं तांकर शक्ति तेणु मु जो जेते बेले अभिव्यक्त हेबे से प्रज्ञामय जगत को निश्चय मते नेबे एवं मु मनीष हेकी मते मते से निश्चित भाव नेबे एवं तांकरी कोल रे से आश्रय देबे एई मर्त्यर मनीष टिए तांकरी कोल रे आश्रय नबो ही नबो एंड से निश्चित भाव रे से माने विजय लाभ करिवो तार इच्छा शक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प बल रे तेणु in me all the nameless and the secret name मो भितरे तांकर जो गुप्त जिनस लुचिकी रही सी निश्चित भाव दिने बाहर को आसीबो निश्चित भाव आसीबो
तेणु तांकर जो नेतृत्व नेबार ठाणी से जेते सुंदर भाव वर्णना प्रभुंकर आमको प्रकृत में शिहरण आसी जाए आम भितर उत्कंठा एवं ता संगे एते सुंदर भाव आम भितर तैयारी हो जाए केमिति गोटे तपस्या करिवार साधना करिवार गोटे प्रेरणा भी आसी जाए आ ठीक सेमिति जे सी तांकर जो आमर जो विप्लविनी चरित्र की आम वर्णना कर प्रभु मध्य 21 पेज यीशु लिखिथिले जे द फ्लेमिंग वायर फ्रॉम द इटर्नल पीक्स empowered to force the door denied and closed, smart from death's visage, its dumb absolute, and burst the bounds of consciousness and time. ए जो शाश्वत शिखरावली जो अवतरी आसी एक तेजस्विनी जोध्री मानवी से जो मानवी रूपित सावित्री आमर जी कि जो अज्ञान चेतन पार्थिव जगत रे निषिद्ध बंध द्वार गुड़ी को खोलीदवा शाश्वत पठु अधिकार पाई आसी सी मृत्यु पर एक निरंकुश अंध शक्ति को कहीं पाखरे मथा नत करेंगे कहीं पाखरे पराजित हेबे एवं पराजित करी कालर सबु सीमा को लंघन करिवार सामर्थ्य तांको भितरे थिला एवं से ही ये पृथ्वी को आसी मनुष्य जीवन समस्त समस्या समाधान करिवे बोली तांकर आत्मशक्ति बल सी दृढ़ निश्चित अच्छा वर्तमान आमे आउ गोटे विभाग को जीवा परम प्रभुंकर सुंदर वर्णना रे मां को महानायिका सावित्री को प्रभु केमती वर्णना करिसेंती जे अति मानसर अवतरण जेते बेले हबो निश्चित भाव दिव्य जीवन प्रतिष्ठा हबो ही हबो तेणु आमर प्रभु दिव्य द्रष्टा और दिव्य स्रष्टा श्री अरविंद जो विवर्तित मनुष्य की जे दिने दिव्य जीवन नहीं बंचिबो तांको तपस्या और दिव्य दृष्टि रे से देखि पारुथिले सब किछि एई तपस्या लब्ध तांकर जो काव्य ये जो मर जगत रे मनुष्यटी जो अतिमानस महाशक्ति रे अभिषिक्त हबो एवं भविष्यतर मनुष्य आजिर जो विशृंखलित समाज रे शांति सौंदर्य संगति सौसम्य प्रेम और मुक्ति मंदाकिनी पाई झुरी होची सेथिरे से दिने अवगाहन करिबो ही करिबो आमे एबे मध्य जो विज्ञान को नहीं बंचुछु बा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहतु बा आमे जो डिजिटल दुनिया रे बंचुचंती जो विज्ञानी मनुष्य को आमे विज्ञानी मनुष्य टी निजको मध्य अतिक्रम करिवार पहुंचरे पहुंची गलानी तेणु विज्ञान आम पई अपरिहार्य हो जाइछि वर्तमान समाज रे तेणु से जो विज्ञानी मानक भितरे परम प्रभु ही ए सबु कार्य करोचंती 537 पृष्ठ रे प्रभु बुक ऑफ जोगारे लिखंती जे गॉड मस्ट बी born on earth and be as man that man being human may grow even as God पुणी थरे प्रभु 536 पृष्ठ रे लिखंती thou hast come down into a struggling world to aid a blind and suffering mortal race, to open to light the eyes that could not see, to bring down bliss into the heart of grief, to make thy life a bridge twixt earth and heaven, if thou wouldst save the toiling universe, the vast universal suffering feel as thine, the vast universal suffering feel as thine. Thou must bear the sorrow that thou claimest to heal. The day bringer must walk in darkest night. कि सुंदर कि चमत्कार ये जिनस गुड़िक आमे पढ़िले सतरे विश्वास हुए ना सतरे कौन ये सब संभव हम ये सब कौन केबे भी संभव हम ये जो मटेरियल वर्ल्ड ये सफरिंग वर्ल्ड दुनिया रे आमे संग्राम करिकी जो
ଯେତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ବଞ୍ଚୁଛୁ ସେ ନିହାତି ଅନ୍ଧ କାନୁନ କୁ ଆପଣାର କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମର ମୋର୍ଟାଲ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହବୁ, ଜରା ବ୍ୟାଧିରେ ସଢିବୁ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସତରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ଜଗତକୁ ଯାଇପାରିବା? ଆଣ୍ଡ ଆମେ କଣ ସତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ଲିସ୍ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯିବା? ଆମର ଯେତେ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ସବୁ କୁଆଡେ ସମାହିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଆର୍ଥ ଆଉ ହେଭେନ୍ ସତରେ ଏକାକାର ହୋଇଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସଫରିଂ ସବୁ କୁଆଡେ ଲୋପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଜଗତଟି ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଯାତନା ବହନ କରି ଚାଲିଛି ସିଏ ତାର ସବୁ ସେ ତାର ଆପେ ଆପେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରାତ୍ରି ଅଜ୍ଞାନତାର ରାତ୍ରି ସରିଯିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନାଲୋକର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିବାହକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପାଇକି ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆଦରି ନେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ମଣିଷ କିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମକୁ ଆଧାର କରିକି ଅତି ମାନସ ଅମୃତକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ, ଆଉ ଅଚେତନା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ, ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂରେଇ ଯିବ, ଅମରତ୍ୱର ଆନନ୍ଦରେ ସେ ହଜିଯିବ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ କବି ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ 703 ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ମୁହଁରେ ଯେ ଓ ସତ୍ୟବାନ, ଓ luminous Savitri, I sent you forth of old beneath the stars, a dual power of God in an ignorant world, in a haste creation shot from limitless self, bringing down God into the insentient globe, lifting earth wings to immortality. ସେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ସେ ଯୋଉ ଦୈତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସିଲେ ମହାକାବ୍ୟର ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ ସତ୍ୟବାନ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଏଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପରମା ଜନନୀ ଯେମିତି ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେଖନୀ କହେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଯେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ପୃଥିବୀକୁ ସେ କେମିତି ଜ୍ଞାନାଲୋକ କରିଦେବେ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସୀମତ୍ୱର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମାର ଅସୀମତ୍ୱ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଜେଇ ଦେବେ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସିଏ ବା ବିଶ୍ୱ ଜଗତଟିକୁ ସିଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଜଗତଟିକୁ ଆଣି ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଣି ସିଏ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତରେ ଥୋଇଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ମୋର୍ଟାଲିଟିକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ଆଲୋକ କନ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ଦେବପୁତ୍ର ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶାଶ୍ୱତ ବା ଯମରାଜଙ୍କ ମୁହଁରେ Thou art my spirit's power, the revealing voice of my immortal word, the face of truth upon the roads of time, pointing to the souls of men, the roots of God. While the dim light from the veiled spirit's peak falls upon matter's start inconsciously, as if a pale moonbeam on a dense glade, and mind in a half-light moves amid half-truths. And the human heart knows only human love, and life is a stumbling and imperfect force, and the body counts out its precarious days. You shall be born into man's dubious hours, in forms that hide the soul's divinity, and so, through veils of the earth's dawning air,
my glory, breaking as through clouds, a sun on burning like a rare and inward fire, and with my nameless influence fill men's lives. ଏସବୁ ପଢିଲେ ଆମେ ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନ ସତରେ କେମିତି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆମେ ସତରେ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ମୁଁ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଏବଂ ଆମେ ଆହୁରି ସବୁ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ସମୟ ତ ସୀମିତ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ବା କହିପାରିବା ତେଣୁ ମା କହନ୍ତି ଯେ ହେ ଆଲୋକ କନ୍ୟା ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବିବା ଏଇ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ହେ ଆଲୋକ କନ୍ୟା ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଚେତନା ଆମଠି ବିଛେଇ ଦିଅ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଲୋକରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପଖାଳି ଦିଅ ଅଚେତନା ଅନ୍ଧକାର ପୋଛି ଦିଅ ମା ଦୁଃଖ ତାପ ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ବଞ୍ଚିବାର ମନ୍ତ୍ର ଦିଅ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମା ପ୍ରକୃତି ହୋଇ ମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାତୀତା ବିଶ୍ୱଗତା ପ୍ରେମରେ ଗାଧୋଇ ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଏକତ୍ୱ ସଂଗତି ରଜ୍ଜୁରେ ଜଗତ ସମୂହରେ ପରମାନନ୍ଦର ନିର୍ଝରଣୀ ଝରାଇ ଦିଅ ମା କରୁଣା କର ଜଗତ ସମୂହକୁ ତୁମ ଅଭୟ ପଣତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ ମା ବି କହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ସବୁଦିନ ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଅବତାର ତେଣୁ ଆମେ ତ ଆଉ ଥରେ 705 ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେଖନ୍ତି ଯେ these are the high foreigners, the heads of time, the great deliverers of earthbound minds, the high transfigurers of human clay, the firstborn of a new supernal race. The incarnate dual powers shall open God's door, eternal supermind touch earthly time. ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ ଅଗ୍ରଦୂତ ବା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ରୂପାୟନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ମଣିଷକୁ ନବଜନ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରି ରୂପାନ୍ତରିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମାନୁଷୀ ରୂପରେ ପରମଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ମର ଜଗତର ମଣିଷ ପାଇଁ ପରମଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମନର ସମସ୍ତ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ଚିରନ୍ତନଙ୍କ ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ପର୍ଶରେ ପୃଥିବୀ କାଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପା ଭାଇମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରି ରଖିଛୁ ତେଣୁ ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମ ଅବତାର ତାଙ୍କର ବା ଆମେ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନୂତନ ମାନବ ଜାତିକୁ ଗଢି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବିମଣ୍ଡିତ କରିବେ ମା ଆମେ ଏଇ ଆଶା ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚେତନା ଅବଚେତନାର ଅବଗୁଣ୍ଠନ ତଳୁ ଏ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିବ ଏଇ ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛୁ ସେ ମଣିଷଟି ସଚେତନ ହବ ଏ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରି ଧରାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ୍ରରେ ଦୀପଜନନୀଙ୍କ ଭୂମିକା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅମର କାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ବିଜ୍ଞାନୀ ଦାର୍ଶନିକ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ ଓ ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନୂତନ ମାନବ ଜାତିର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାର ବାସ୍ତବତା ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଅଗ୍ରଗାମିନୀ ଓ ପରମା କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମାଙ୍କ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦୀପ୍ତ ଆଲୋକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥିବା ଯୋଉ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଆଜି ମଣିଷ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାଧନା କରିପାରୁଛି ଏଇ ମହାକାବ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ପରମ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ମହାଶକ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଭକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଆମର ଏ ଅପରାଜଗତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଚେତନାରେ ନୂଆ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି
ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଅମର ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ। ସେମାନଙ୍କ ମିଳନରୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅତିମାନବ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଏହା ତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ଜାତିର ନିୟତି। ଆମେ ଆମର ପ୍ରୟାସ କରି ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ସହ ମାଙ୍କୁ ପାଦ ସେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସମ୍ମାନ। ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଏଇଠି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, କରୁଣାମୟୀ, ଆନନ୍ଦମୟୀ, ମମତାମୟୀ ମା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପଦ୍ମଚରଣ କମଳ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାସରେ ଅଖଣ୍ଡ ସାବିତ୍ରୀ ଆଲୋଚନାର ମହାଯଜ୍ଞରେ 26ତମ ଦିନରେ ମୋତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। କୃତଜ୍ଞତା 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 କେବଳ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଏହି କୃତଜ୍ଞତା ପାଇଁ ମୋର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନଇଁ ଯାଏ ମଥା, ଅନ୍ତରରୁ ଝରି ଆସେ ଖାଲି କୃତଜ୍ଞତା, ଖାଲି କୃତଜ୍ଞତା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଦେଲ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ କରି ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ। କୃତଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଭାଷା ପାହୁନାହିଁ, ବିନମ୍ରରେ ପାଦ ପଦ୍ମେ ମଥା ଯାଏ ନଇଁ, ମଥା ଯାଏ ନଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ହେ ଟିକି ତାରକା ଆମ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଭାଇ, ସ୍ନେହ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଛୋଟଇ। କୁନି ଉଠେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ପଠନ, କି ସୁନ୍ଦର ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଶୀଳନ। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ କଲେ ପରିଚାଳନା, କିଏ ଭରିଦେଲା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ଭାବନା। ବଡ଼ ହୋଇ ତୁମେ ହୁଅ ଆଦର୍ଶ ସନ୍ତାନ, ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ରହୁ ତୁମରି ମନ। ତାପରେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଅପା ପ୍ରଣାମ। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଅପା। ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଅଟନ୍ତି ମାଙ୍କର ତୋଫା। ଝରୁଥିଲା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅମୃତର ବାଣୀ, ଧନ୍ୟ ମଣୁଥିଲୁ ନିଜକୁ ତାହା ଶୁଣି ଶୁଣି। ହେ ଅପା, ତୁମକୁ ଶତ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣାଇଲ ଆମକୁ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ। ତୁମରି ଜୀବନ ସଦା ମାମୟ ହେଉ, ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମ ମନ ଲାଗିଥାଉ। ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆୟୋଜକ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞର ପରିକଳ୍ପନା କରିବାକୁ। ମାସ ସାରା ପାଉଅଛୁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ, ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସହ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିଚାଳନା। କରି ହୁଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଳନା। ଅନ୍ତରରୁ ଝରୁଅଛି ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ କାମନା କରେ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ବିନା ଏ କି ସମ୍ଭବ, ବିଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହି ହୁଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ହେ ଅପା ଭାଇ, ତୁମ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ସବୁଦିନେ ମନେ ଆଣେ ଆନନ୍ଦ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ, ମନେ ରହିଥାଉ ତୁମ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ। ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପଥ ଦର୍ଶାଇବେ, ବାଧା ବିଘ୍ନେ ସେ ତୁମ ପାଖ ପାଖେ ଥିବେ। ରଖିଥିବେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପଣତ ଘୋଡ଼ାଇ, ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ନିଅନ୍ତୁ ଆଗେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଶ୍ରୋତା ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ, କି ଆନନ୍ଦେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆଲୋଚ୍ୟ ସମୟକୁ। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ବାଣୀ ଅମୃତକୁ ପାନ କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମକୁ। ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆମରି ଜୀବନ। ତ୍ରେତୟାରେ ଥିଲୁ ବୋଧେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବାନର ସେନା, ଏବେ ସାଜିଅଛୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେନା। ଆମ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର କରି, ନାମ ଜପ କରି କରି ଆଗକୁ ତ ଯିବା। କୃତଜ୍ଞ ହେବାକୁ ଆମେ କେବେ ନ ଭୁଲିବା।
कृतज्ञ हेबाकु आमे केबे न भूलिबा। आमरी अपा भाईଙ୍କ द्वारा सावित्री महायज्ञर सुंदर आयोजन, आम कुनी तारका आम कुनी अपा भाईଙ୍କ द्वारा सुंदर सावित्री पठन एवं सुंदर परिचालना एवं सावित्री महाकाव्यर पूज्य साधक अपा भाईଙ୍କ द्वारा सुंदर आलोचना ए सब भाविले मने पड़े सावित्री महाकाव्यर गोटे धाड़ी, all can be done if the God touches there. All can be done if the God touches there. All can be done if the God touches there. वर्तमान आसंता काली विषय वस्तु आसंता काली अगस्त मासर मंत्रमय सावित्री आलोक दिव्य यात्रा 27तम दिन विषय साधना सोपनर सर्वशेष पहाच सावित्री महाकाव्य आलोचना करिवे आमर प्रिय अपा पूज्य श्रीमती संचिता बेहेरा अपा। से तांकर सुंदर अनुभव द्वारा एहाको आम पाखरे उपस्थापन करिवे, परिचालना करिवे आमर कुनी अपा रिधि राजेश्वरी। आउ कृतज्ञता जणेबे आमर प्रिय अपा स्मृति रेखा साई अपा। समस्त को आदि ठारू एही सावित्री महायज्ञ को स्वागत जनाउछि। Victory to the Divine Mother.